siɓɓe julɓe tedduɓe ha hewta mawɓe meɗen Sodiore Friya toliɓe ɗo ɓen e almamiɓe wonɓe ɗo e karamokoɓe meɗen ɓen adduɗe meɗen e fuu e majje e karamokoɓe meɗen waynitiɓe ɓen e tawoɓe ɓen hiɗo ga taw eɗen gueɗi docteur Mouhamadou Wuri Bari en haɗino ga Cheikh Oumar Bari en haɗino ga Oustaz Abdallah Diaby kandiki communal Ratuma haɗino ga Oustaz Mouawiya Sow en e fou karamokoɓe meɗen ɓen Oustaz Abdallah Siri e Oustaz Souleymana Diallo Koloma e kamɓe ɗumnoɓe fana on ɓen Cheikh Mouhidine e ɓeɗo fof ko woni karamokoɓe meɗen diina kan ka leydi meɗen ɗo fof tumbodirno ɗo fi ndeɗo fatunde Cheikh Abdourahmane Diallo joni noon en wattiniɓe e toriki Allah tabaraka wa taala yo kabru maɓɓe wonu rawdatun e riyadil janna yo Allah waɗu yenade maɓɓe ɗen kabru maɓɓe on ko rawdatun e riyadil janna e enen kadi luttituɓe ɓawo ɓen yo Allah tabaraka wa taala yafame bakkatuji meɗen o yarno en so ƴettitaen karamokoɓe ɓen tawdama toloɗaɗen causa ɗo wano oustaz meɗen Mouhammad Sadiou Ba e Alaji Ibrahim Nasrullah ɗen ɗo fou iɗa ɗum ɗo waɗi fof no dari iɗen tummodiri tokku ngol ha no oustaz Abdourahmane wattinira ɗin joni aray ɗo komin ƴettiri ɗo micro o may jama on fuɗɗike waynitade ko weltanagol sukaɓe ɓen taalibaɓe duɗe ɗen wiyen ɗo gila wani dara ha memoye kolo e sukaɓe iwruɓe kagɓe ɗen kemɗe ɗen fof ha ka duɗal ka Oustaz Abdourahmane Diallo wonno jannude ɗo sukaɓe ɓe golli buy ko ɗo waade buy kadi daw ɗo kadi ka wendogo koko ɓannaɗo fof ko kamɓe ɓanni ko gollitiragon ɗo fof ko kamɓe waɗi en tokki Allah ela mawniɓe dow gollagol diina ene tawaɓe nde ɗo fatunde ɗen enen en andi daga bani adama garanti makko e valeur makko ko islam o teddugal bani adama ngal ko islam tentini ɗon ɗaɓɓugol gandal islam on gollitira daro noddana ɓawo gandal ngal ko piiji tati ko al ilmu piiji nayyi ko gandal ngal e gollitirgol gandal ngal e noddugol faade gandal ngal e muññagol tampere e jaɗere woni kon e nder noddangol gandal ngal a ɗaɓɓa e gandal ngal si a ɗaɓɓi ngal a gollitiray ngal si a gollitiri ngal e a noddu faade maggal si a nodday faade gandal ngal e ɗacane mo ɓeydude yeesoje ɗe ɗo usasɗemade senore sa senore kam e hadi ɗiɗo ɗo anuma fataɓe hakko chekmale ɗo ɓemmude haray acce kala ko ɓe toɗo wontumaki ara yurode ɓe noddi kaynude ɗo e wiwɗen gandal ngal e hino ko wondi e gandal ngal kon ko janngugol ngal kangal tigi si a jangi ngal kangal tigi ko ya gollitirngal ngal ɓaawde jannguɗa ngal ngal teddungal ngal Oustaz Abdourahmane heɓi ɗo hannde e enen musidɓe o weldiɓe goreɓe ɗimmoɓe Oustaz Abdourahmane ɓe ko teddungal gandal ni ko teddungal gandal ni kono si Oustaz Abdourahmane janngu no gollitirari ɓe faɗayno ngal ɗo teddungal kono en toridi Allah yo Allah duuminaɓe ngal ɗo teddungal si a jangi ko ya gollitir a heeɓi toɓɓe ɗiɗi a jangi gandal ngal ko grade goo a gollitiri ko jannguɗa kon ko grade ɗimmo nodda noon faade e gandal ngal nodda tagel falla mo e gandal ngal Oustaz Abdourahmane Diallo noon ko ɗum wonno métier ko janngugol nodda e gandal o gandi joni o heeɓi gandal ngal o ɗaɓɓi gandal ngal o heeɓi ngal o gollitiri o dari ɓe noddugol faade e maggal caɗele no e maggal noddugol faade e gandal hoya o ɗum hoya noddangol tawhid noddana sunna noddana aqidatu salaf ko hunde nde hoyande ɓe ɗaafi a
heɓay ittede kende ɗe fof muññoɗa noon kadi ko ɗum wiyete a sabru alal ada fil ilm ko dawa a muññoto kadi lorra ko woni kon e nder gollitirgol bindi ɗin e noddugol faade makki sabu ko hasi kon ko ɓuri mettude ɓanndu e yimɓe ɓen ko noddoɓe faade e goonga kono si on ɗiɗi janngi yo noddu si o noddi nde mo nodda yo muñño caɗeele e lorraji al aqabat pelle e pontinge sakkotoɗe daawa on ɗen ko ya muñño si a muññaari si a muññaaki si a résistari e nder daawa on a hewtinta ka miijiɗa ɗon e felore ala e hoore ay gooto kono ene anndi kala karamakojo wiwgol oɗo no añi daawa on no añi sunna on no añi karamakoɓe e ngalangol konngol e yii ɗo hay police ɓe Carrefour no uggini no juurude gonɗi qui est mort ko hombo maayi ne may e yii ɗo Oustaz Abdourahmane arno waajo ɗo e juulirde almamijo sunna no e juulirde nden almamijo chia no e juulirde nden wiya wonde awa ɓay on waajoto ɗo chia kadi waajoto ɗo ɓe wi Oustaz muññoɗen waajo ɗen ɓe waajo ko marchandise si en saadike jama on daaray ko henani ɓe woɓe sooda ɓe ngari ɗo hannde ɓe buy ɓe dongal e wakkande eɓe wullude kadi eɓe yurminde kadi fatude ndi mais yurodiri e maɓɓe délégation maɓɓe on kamɓe jeeyaɓe ngol laawol ɓen ɓe ari ɗo banni ɓe muññino ɗum ɓe jaɓi acce waajo ɗon men waajo ɓay ko ɗum mawɓe juuɗinne golli jama on ɗon daara ko henani ɗum woɓe ƴetta ko ɗum feƴƴuno ɗon ha hannde haano Oustaz Abdourahmane faturi ni haɗa kamɓe kadi ɓe weltanama e toriki hannde Allah waɗanɓe mbaɗaji e seeno joni ko sakkitotoɗen ɗo wota jonde ɗe juutu han karama koɓe waɗana jama o du'a ko wallugol sukaɓe taalibaɓe duɗe ɗen on weltanama on du'anama karama koɓe seeni ɓen ɗo ko golle ɗe ɓe woni e dow muɗum ni en yii ñande Oustaz Mouhammad Chérif Diallo kadi fatino en jangi ɗon jaka neɗɗo yo darano kaɗo diina ko kaɗo tum wawi hewtinde goɗɗo ka ɓuri towude e teddungal adna e naka ko ɗum waɗi imamu Shafii maki al ilmu yarfau buyutan la asasa laha wal jahlu yahdimu buyutal izzi wal karami gandal ɓantay fi cuuɗi jasunoɗo neɗɗo wonay tawa so heɓano gandal goto daratamo goto andatamo goto ƴuwantako o heɓa gandal tun o towa gandal toon e fibani adama majjere ɗen yilbinayi cuuɗi tedduɗi si yimɓe woni majjuɓe fi maɓɓe majjayi ko ɗum pulal ngal wiɗi mo majji fi makko majjayi ko ɗum imamu el beeri makani ka ta'iya makko si tawi a jangi a andete fewndo ma si a feƴƴi a jantete ɓaawo ma si a jangi a andete fewndo ma si a feƴƴi a jantete ɓaawo ma tuskaru badak hingu teddi gujjo wujjatama ko dongal teddungal kono ka tawaɗa o a tawdete maggal rondagol ngal si a rondike ngal naɓɓugol ino hoyi ka ɗaɓɓugol ngal noon no satti ɗaɓɓugol gandal welaafi taalibaɓe wonɓe ɗo karamakoɓe on ɗo wonɓe ɓe andi ko wiyete taaliba yaagal duɗal yaagal hoya kono sa muññike gandal ngal a tawe ko dongal foygitingal ka wonɗa wo a yaada e mum si gujjo naati ka suudu ma o mooɓa e piiji ɗo tawi ɗin e kene o accide e gandal ma ngal ɗon o yaha imam Malik gando maayuno Madina yimɓe ɓen no wulla kaari maayi aali mum to wuffiya imam Malik maaki on ƴettuno e makko gandal ngal wonɓe wi naam wonɓe wi a o woyi o wi onon ƴettunoɓe ɓen to wuffiya wa tarakakum bil izzi wa tarakakum ma al izzi o maayi kono waccidi on e teddungal gandal ngal onon ƴettunoɓe ɓen onon ɓe ƴettari ɓen ko mantoton ɗo fure tigi tigi on walline haala karamakoɓe sunna noddanoɓe sunna ko ɗum ɗoni ko seeditan ɗen ɓe ka julɓe en toriki Allah yo Allah waɗu aljanna on werde maɓɓe haray sukaɓe ɓen on weltanama karamakoɓe senike ɗo goto ɗaɓɓari ka jooɗo ko wakkilare mon ko waɗɗon kon yo Allah mawnin on onon kadi menen janno ka nder ɓernde mum on ko nelaɗo yiɗi sallllahu alayhi wa sallam kala hañuɗo ceernojo ka ɓernde mum
yo andu ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mettatamo li anna haula'i ulama hum warasatul anbiya sabu en majjaka ko ɓe karamakoɓe woni runuɓe annabaɓe ɓen haray yiɗen ɓe kadi ɓerɗe men watten ɗon hon ɗum teddinen mawɓe meɗen ɓen mawɓe ɓen ɓe jangi ɓe janga teddinen mawɗo on hino lande ko hombo woni ceerno on kono landetake ko hombo woni mawɗo on natuɗo ɗo wo landotako ko homɓe janggoyɗo Saudi ma janggoyɗo Azhar ka kono natuɗo ɗo wo no suti baye ɗen ino suti mawɓe ɓen teddinen mawɓe ɓen yandi saabi Allah kala teddinɗo mawɗo Allah daɗɗanaymo kaw tedda kala hoynuɗo mawɗo o hoyay si o maaya kala hoynuɗo mawɗo o hoyay si o maaya kala teddinɗo mawɗo o tedday si o maaya Oustaz Abdourahmane Diallo Alaji Jubayre en ɗo ñande goo meɗen yewta ɓeɗo Modou Mouhammad Kankalaɓe ɗo no gasa ɓe manitine ñalande meɗen yewta ka Darul Qur'an Oustaz Abdourahmane inni Oustaz Abdallah miɗo faala yen daru ɓe mawɓe ɗo senden Alaji Jubayru e wiwgol weeti ɓiɓɓe mum ɓe jaɓe ɗo soodon bireedi daranen ɓe kaduɗe meɗen ɗo leɗɗe alarba lewru be haray naɓana e mawɓe ɓen ko ɓe nafo Oustaz Abdourahmane ɓe addanno men nden feere eɗo gandi fewdo ya jarrabu ye watno ɗo menen min yawno ɗo nokkugo min e Oustaz Abdourahmane ɓe inni vala joni ko onon men falano fewdo tumari ko CNDD laami min yawno hanka wonoɗo vice président on CNDD o mi yehi hanka Nuhu Thiam mi yehi ka Moussa Keita mi yehi kan Alpha Yaya wande ñande goɗɗo suusa ta wiwde hay sa feƴƴa e daritaka kan mi yehi min naato e kan Alpha Yaya mais Oustaz Abdourahmane ini Oustaz Abdallah fi ɓe mawɓe ɗo se luttay en luttay kono jokken nden ñande Allah jonniti e mawɓe ɓen ɓe hewti ɓe juuli alansara causa ɗo teddinen mawɓe ɓen yiɗen mawɓe meɗen ɓen ɓanten fi maɓɓe koɓe falji kon ko wawɗa faljitude wo faljitir ñeeñal si a wawata tertomo ɗon mawɗo ko wortowal si mawɗo falji paljol mawɗo no waywa worto andi ko nder tufirta haray ko ɗum torondirɗe yandi saabi Allah sukaɓe ɓen e nder ko wonɗen janngude kon karamokoɓe attiɓe ɓen ka dawa e leydi ndin mi wasiyo yiyaneɓe ɓural alfadlu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi adiɓe ɓen ko ɓen jeeyi ɓural ngal haysi sakkitiɓe ɓen ɓuuri moƴƴinde ndi leydi lagine ka wonɗen ɗo hande hari ñande goo goɗɗo wiya allahu akbar o fawa ñaamo ngon e hoore nano ngon goɗɗo ara bippita ngo jippintina wiya sa juulira ni a yaltay ka juulirde ɗo en yii ɗum ɗo salmina amina e nder juulirde Konakiri ɗo ɓay amina on townama imam on o balari baqiat saliyat o immi tungo wi ɗaɓɓite townuɓe amina ɓen ɗo fof nangoɓe ɗum waɗi en yii ɗum ɗo nanu samratu dawa ko minen woni dimɗe karama ko ɓen ɗo ɓay ko minen ada jannere ko fi sunna fuɗɗa wawlide lagine ɗo allahu shahidun ala ma aqul Allah ko seede ko minon yetade kon ɗo hari ɗum no gaɗi ngay hande noon karama kojo sunna si yaltiti ko jasakumullahu hayran mo yiɗa wo e nder 4x4 reedu ndun no jooɗi ka parabrise téléphone ji tati bamakoji lix ji dawa on woni lix hande lagine hari ñande goo dawa on ko buttineɓe donc ta artawa ɗum fof feƴƴi ɓay hoyi joni a noddinayi hara no selli ala ella towna alminago ala ella fawa juɗɗe juula ala ella buuma ɓenguma ala ella dennira balɗe jeeɗɗi ara ala ella an ara wiya ɓe golluɓe ɗon gollari ko an woni fuɗɗade yo Allah dandu tawde ko 2020 sunna fuɗɗoto lagine wota en dullu wota en jaɓu dullude qirritano ɗen adiɓe ɓen qirritano ɗen adiɓe ɓen sen qirritaniki adiɓe ɓen adiɓe janngude ɓen ɗo janni waaji ɗo hande ɓen arnoɓe ɗo karama koɓe nanggama lagine ɗo ukka e nder lancriseur wal ɓe jeenayo ɓe naada e lancriseur wal timminoɓe jeeɗo ɓen kaka coffre waɗa beere rouge woni ɓaawo beere rouge woni yeeso ɓe naɓa han jaala jam frontiére men e Sénégal ɓe wiya ko Sénégal jannguɗo natte to gandal ngal jannguɗo ngal woɓɓe maɓɓe no wuuri fewdo Mali e mbere no jeeya e maɓɓe Oustaz Ibrahima Friya en Fatike minen ko ɓen janni ɓeɗo ɓe jannuɓe men menen ko ɓen janni karama koɓe amen ɓen menen Oustaz Saliou Ba Alaji Mouhammad Alpha Pitaji rahimahullahu taala ko ɓen janni ɓen Alaji Bakar Ñaabeli en ɓenno ɗo hande enen en ƴette ɗum fof yoolen en wawata yoolugol tinnare aranɓe ɓen hara yiɗen aranɓe ɓen qirritano ɗen ɓe jaɓanen ɓe si ɓe falji wonaɓe nelaɓe annabaɓe ɓe hiwaka ga e faljugol yiɗen karama ko meɗen ɓen ka nder ɓernde so daari wano Oustaz Alassane Sow koloma ɗo mo daari Oustaz Amadou Abdallah en ɓe fewdo ɓe jannayno ɗo mi tañƴinaki hari no ɗo wiyeteɗo Diallo Mama Bari joguiɗo doctorat ari ngala ɗum
ɓe waɗi ɗo duuɗe ɓe janni konko ɓe andi ɗon hande ndaare Mouhammad Soleil docteur Mouhammad Soleil Diallo miɗo heccimo e bindi miɗo heccimo e duuɓi kono ko Allah wali ɗo gandi ko doctorat o jogui hande ka ko ɗo komo mi janni alif ɗo no huruful hijayiya meɗen waaja ɗo docteur Mouhammad Soleil no wadde 6e année mamum o gayni o waɗi brevet bac o arti ɗo min tawtidiri ɗo min jokki causa ɗo ha hande ndaare ka woni docteur Sita heɓe wadde primaire Nasru minen meɗe yaade takko oustage amen en min jaɓanaɓe jannugol hande mo jogui o doctorat ɗo ha ko noon aduna o yarata ko nde ɗo dira e ndeɗa ɓatto sa wi no yeesore nden iway nde diranta hoore mayre a ɓoroto hara ɓorari aranere nden pularmi noon wolande haray e mawɓe meɗen seeni kewɓe soƴore babiraɓe oustage Abdourahmane ɓen e kotiraɓe mabɓe ko joni ɓewti gila bimɓiɓe hoore lawol ngol ɗo gandi hande ko ɗum woni e leydi ndin Konakiri kindiya ko 5 heures de temps min fewdo Aboubacry noddilan ɗo haade miɗo muuti moƴƴa ɓay haade miɗo maarela mi faami ko ɗo ni sa gonno ka nderoto ko gami ardi ko maarelam nodda kikiɗe kono ko 10 heures de temps Konakiri mamum Allah aɗi ɓe hewti ɗo haray hiwrodiren e maɓɓe ɓe waɗana en duwa yandi sukaɓe yo mandito karamokoɓe ɓen ko yiɗeteɓe mawɓe ɓen ko teddinteɓe lamɓe ɓen ko ɗofteteɓe fanniɓe yamiraade yeddugol Allah ko dina kanni ko manhaju salaf onni haray on jarama boyi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu aleykum wa rahmatullahi haray weddanke cheikh ɓe mouradu moƴƴuru tel kala subhanahu wa taala yolno raafoɓe faatiɓe ɓe yalla yoɓɓe kamɓe kadi ko ɓuuri e moƴƴude joni inchallahu haray ɗo ɓe makiri ni haray fatunde oustage Abdourahmane Firiya waaji kemen mouradu moƴƴuru men ɓeɗo mawɓe hewtuɓe ɗo ɓe maki ɗo fi mum ko duwanoɓe habbede ko mawɓe amen tedduɓe no ɗo ceerno Amadou Wuri moƴƴa saldu koɓe soƴore mawɓe accanaɓe teddinaɓe e koto maɓɓe ceerno Paate e iwtirɓe ɓawo maɓɓe ɓen donc mawɓe Alaji Bokar en ɗo ɓe maki wondema ɓay embouteillage nanguiɓe jama on Konakiri fof hewti joni ɓe newnani jama on yo wagu to juule fana ɗuma fure o juule o wowano juulede ko 30 min habbi 30 minutes kadi juulede wo ɗuma 14h10 haray ko teddungal mo feƴƴiri no moƴƴiri goɗɗo e fatunde ko hawano ɗo na ha feƴƴa police yiɓe ɓen foppu ɓenni wo ko aaden façon honno maayi ɗo ɗum tara on foppu buloki woɓɓe ɓen buusari ga tawi ka berɗe natoyanoma donc karamokoɓe ulamawuɓe accanaɓe teddinaɓe hooloraɓe ɗoftaɓe no fanɗi mo hewtal ɗo awa goɗɗo seeɓi fatunde tawata ko ɓiɗɗo ma ko hawano noon donc ko yo weltano jama on duwano ɗon ɓe haray ko ɗum feƴƴi ga kala ko wiyete teddungal fino ɓiɗɗo mon on ɗumannori inchallah ɗum fof waɗi ɗo haray ko teddungal e moɗon hari meɗen habbi on haray on duwanto jama on allahuma salli ala ahmad sallim inchallahu kono joni menen mi waɗi on on waktu ɓeyday awa inchallah aray ko noon alhamdulillah bil alamina ɓe maaki on du'anama on jarnama yo Allah kon baraji yanganagal ngol e yarlagal ngol yo Allah fewne e yaafoɓe yo Allah yafuduɓe e yaafaɓe yo Allah fof noon jissum maɓɓe nemiruji maɓɓe ande ɓe duwanede ninga lakkon baraji mum e barke mum danɗen wemere danɗen weddata yo Allah ɓeydan en cellalji men ɗin ka ɓalɗe ka fondo yo Allah ko gurdan duumiɗan yettiniɗan yo Allah ɓeyda ɗisiɗamon doole ɓeydan joɓɓe potta hormo sirnuɗal wala hawla wala quwwata illa billahi allahumma salli ala sayyidina musallim e ko watti ɗon Elhadji Boubacar e makiri ni min tawama gollal ngal ka fuɗɗi ɗum ha ka fewni ɗon fof min tawama saabu ɓeeɗo kala kam min tawi ɓe gollal ko gollal amen ɓe golli haray on duwanama on janama min tawama albarka albarka on jarama haray allahuma salli allahuma salli Alaji Slamane الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد
musidɓe tedduɓe haray min ƴettininmi ɗo micro on ko sappanagol en e yoga e karamokoɓe meɗen jeeyaɓe e karamokoɓe hadihil bilad. Min hande mi wawata haalude, mi haalay kono na hande no aray eɗen wondi ga e karamokoɓe meɗen Cheikh Abdallah ɓe yewtiɗo yewtereji labaɗi. Haray kañum Cheikh Mawiyatu Sow e Cheikh Saliou Ba haray ɗen wawi hewtinde micro on e sooke maɓɓe. Joni sifama ɗo sifaji buy ɗi feƴƴimɓe ɓen sifora, wona hande ɓe faggiti ɗin, wona jongi rowani, wonno tawa hara ɓe naɓidi ɗum e gurdam maɓɓe juutuɗa. Min haray mi yiɗi ɗo joni toriki Allah tabaraka wa taala yo Allahu yaafoɓe hokka en timmode moƴƴere. Haray komi faala koyo kañum Cheikh Mouhammad Saliou Ba e Cheikh Mawiyatu Sow mo kala maɓɓe ɓe ŋappitana en seeɗa ko honɗum enen kadi noon hanuɗen wadde ha tawa ñande ɓa pelle be yahe, ñande mo kala yahi hara wooday ko sife, par ce que anduɓe wi'i kun rajulan yaquluna mata rajulu wa hadha al atharu, wonu gorko yimɓe ɓe wi'a gorko maayi kono hino batte makko maayali. Joni ko honɗum kadi wanata sabu ha goɗɗo kañum kadi heɓa sifa nde ɗo inde jongi ka juulirde to en yi'i hettugol waɓeɗo karamokoɓe hayɓe toluduɗen ka leytu ngarru ɗo tun haray ɗen andina sama kala seeni ɓe ka berɗe ɓen tini. Cheikh Oumarou Bari en sikke wo ala e ko jeeyaɓe ulama hadihil bilad docteur Mouhamadou Wuri Bari en ko ɓen seeni. Cheikh Oumarou Bari en ko ɓen won e ko tippi ka nder kaburu lelni ɓe. haray ɗum ɗo ida dalla ala chey fa innama yadullu ala ijtihadihi. jon noon haray mi faala hewtinde micro on ɓurɓe lamɓattade ɓen ɓe waɗana en ɗo nabda gathira e nabda qasira fi enen kadi yen heɓoy bi maana sifa ɗiɗo konnguɗi jokkitoji on tuma ɓaaw ɗum kadi hewtinen micro on cheikhuna alfadil Mouhammad Saliou Ba hafidakumullahu jami'an. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No Ustaz Sulaiman en makiri ɗoni ka haqiqa ara ƴettugol yewtere yewta fewndo ɗo welaafi ko ɗum no waɗi ko ɗum no waɗi en fof e meɗen hiɗen suni ɓay ko non wi'orta nelaɗo makuno wa inna li firaqika ya ibrahimu la mahzunun. aray si mayde waɗi ɓernde sunoto yitere juuray gonɗi ɓe maaki sertugol amen e maɗa yo Ibrahim no sunini men fota. aray ko sertuɗen e Oustaz Abdourahmane kon ino sunini en. Oustaz Abdourahmane kono yewtuɓe ɓe yewtiri ni gila 2000 ha 2004 min kadi ari miɗo hella causa ɗo min wondiɗo seeɗa. aray on tigi no andiri ɓe wakkilare e tinnare
e noddugol e kaaɗo diina noddugol e nde ɗo finde sellunde awa ɓawti komi woniri simanteri kadi fa himfimen woɗɗodiri kako ɗooli kono taw no yiɗidira ka ɓerɗe min humpodiray programme ji buy men wadday haray wawinde cheikh abdourahmane ɓe faati ɗo tawi himme maɓɓe on no woniri noon ko diina kam ɓe jokkitay ko ɗum ɗon himmiɓe nde juulirde tawi nde hino mapini ɓe ka fonno radio soleil ka ɓe senoto to jumaje ɗen ɓe waɗa yewtere ma ɓe nodda woɓɓe ara waɗa yewtere taw ɗum hino mapini ɓe awa toujours ko ɗum ɗon ɓe landoto fimo cheikh ahmadou wuri sefoure hiɓe tinisi to fewno ɗo kono yeru koɓe waddata kon fewno koɓe woni toon daiman haray hiɓe yewta fi juulirde nden ga e fi radio on tawno ɗum fewndor haray hiɓe jogui himme diina kan yo allah subahana taala yaafo ɓe o yarloɓe haray ko ni hanuɗe wonirde ka aduna ɗo mo kala yo laɓɓin ɓernde muɗum nde laɓɓina annuye on e golla no ɓe golliri ni haray si on tigui o feƴƴi awa ko ɗi batteji ɗo ko sifa ɓe mo ko baɓe ɗo e ɓe taalibaɓe ɗo tumbodirta fi makko haray ka aduna ɗo wona ka lutte ara imamul hakim no fille hadise wonde ma nelaɗo sallllahu alih wa sallam ñande goo jibrilu arno tawi ɓe o wiɓe ya muhammad ishma shi'ta fa innaka mayyit ya muhammad ishma shi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna sharafa almu'min qiyamuhu billayl wa izzuhu istighna'uhu anil ghayr haray ɗiɗo konngudi hiɗi mawni fota ko nelaɗo woni ko yewtaɗi jibrilu ari tawi ɓe wi ko ayyo muhammad wuuru ko faalaɗa ya annduɗo ko a maayowo innaka mayyitun wa innahum la mayyitun bano adama ko neeɓi ka hoore leydi ɗo ko ɗon ɗo o sakkitorta ko ngol ɗo laawol woni laawol ngol o rewrata fi hewtoy ko ka allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi si tawi o sahabajo wino hino yiɗi mayde ɓay himo yiɗi hawroygol e allah on tigile wawata yiidoyde allah si o mayali dan ɓe maki yiɗumo faalaɗa ñande goo do on waynodiray haray goto kala yo suɓumo wondata e muɗum haray cheikh abdourahmane en tiniɓe ɓe gonɗonno e muɗum ɓen ɗo ko karama ko ɓen ɓe ƴettuno jaatigui karama koɓe ɓen e julɓe ɓen moƴƴuɓe ɓen ko ɗum waɗi ɓawɓe feƴƴini ɗo e yii jama ko tumbodiri ɗo kon mo kala haray no yeeli ñande feƴƴini yo taw hara ko sifa ɓe ɗo kippata fi makko no jeeya e hawrindinede bano adama so hawrindine mo hawrugol e ko wiyete tawfiq tawde allah subahana taala longinay mo yo wasiyo ko kaari loota tammi ko kaari juula tammi he ɗum ko nema goy ɗum ko nema mawɗo noon donc awa wona feere longinede ko wiyete kalimatu shahada ko tawata goto kala ko ɗum ɗo yeeli yo taw ko ɗum ɗo wonata konngol mum sakkitorol ka hoore leydi ɗo ɓe maki gollu ko faalaɗa kala dow ko golluɗa a yoɓitoyte a hetto e joddi muɗum kala ko golluɗa ko ɗum yoɓitoyteɗa ɓe maki andu wondema teddungal julɗo ko immagol makko jemma juula immagol jemma rewa allah ɗum ko jeeya ɗum e ko wonata saabu ha bano adama o hewta ka aljanna abdoullah ibnu salam ko alyahudajo wonno ɓawoni nelaɗo feri seni ke madina o wi'i o filli o wi mi tawano e attiɓe argol ƴeewa nelaɗo o wi ɓay mi ari mi teñƴini yeeso maɓɓe ngon araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kadab mi tawi ngo yeeso ɗo wona yeeso feno woni o wi no jeeya e ko mi nani nelaɗo no waajo yimɓe ɓen nden ñande ɓe maki ya ayyuhannas afsu salam wa atimu ta'am wa silu l arham wa sallu billayli wannasu niyam tadkhulu ljannata bi salam yani ɗiɗo piiji ɗi kontaɗi ɗo sakugol salminago ñammingol ñamete tokkugol enɗan juulugol jemma tuma fo tawi no ɗani ɗum ko jeeya ɗum e ko wonata saabu ha goɗɗo nata ka aljanna ɓe maki immagol jemma juula ɗum ko teddugal neɗɗo noon ko wana noon yondinagol neɗɗo on
ga yimɓe ɓen few ƴetta fiyake mum on few fewtina Allah subahanahu wa taala ɗum kadi ko teddungal goo haray e ko wasodirten ko en wakkilo fi ko ɓewaji en ɗo ko joni ngal gandal haray ngal gandal ko ngal woni tigi tigi on Allah subahanahu wa taala o daali yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ngal gandal ko ngal ɓantata fi neɗɗo ngal gandal ko ngal wonata saabu ha neɗɗo on o naata aljanna si tawi o jangi ngal o gollitiri no ɓe sifi noon en ala e mutinde ɗon kono noon haray cheikh abdourahmane dey ko kaɗo dina oɗo tawhide oɗo sunna ɓe wonno dogande haray ko ɗum ɗole woni ko woni haqiqa kon dinu nabiyi muhammadin atharu farra'yu laylun walhadisu naharu dina nelaɗo mouhammadou kanko hadiseje maɓɓe ɗen ɓe maki wo ko wiyete feere ko niwre jemma ko hadisaji ɗin woni ko jalbinanta en haray ko en ɓeydu wakkilade ko en ɓeydu tinnade en jarni jama on e wakkilareji ɗin e tinnareji ɗin en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah yaafo cheikh abdourahmane yo Allah waɗu aljanna o werde maɓɓe yo Allah subhanahu wa taala moƴƴin fiyake meɗen enen kadi o wurna e kadina o ƴetteten e hewre liman wa sallllahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullah o yaafoto وعليكم السلام ورحمة الله شكرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نعم haray inchallahu en heeɓi nafoore e makuji kañum cheikh mawiyatu sow hafidahullah wa ra'a wano adoynoɓe ɓen makude noon haray kadi ɗen hewtina ɓa toujours nowru kan harata microji ɗin kadi karamokoɓe meɗen kadi cheikh mouhammad saliou ba haray kamɓe kadi wooda ko ɓe ɓeydani en ɗo seeɗa ka sakuhum meɗen inchallahu cheikh mat julde yatawalla bidalik شكرا جزاكم الله خيرا يا أستاذ تفضل يا أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب فايدكو إنتا كو يوتete في أستاذ عبد الرحمن كون فو يوتاما kono noon haray ko ɓuri e ɗuɗude ko yewtama haray min Alhaji Abdourahmane ko neeɓi seeɗa komin andidiri tawde noon meɗen sabodiri mawɓe amen gorolngol ko nakiri ɗo ko kamɓe woni ko resi jaaja maɓɓe kono mbimi ari 99 ka quartier Kosa ɗo koye fiingol janngugol jannugol koye ɗum woni komin andidiri tigi tigi on haray cheikh Abdourahmane ɓe laatinoke ko ɓe accitaniɓe fi diina Allah kan ka commune ko yowodiri e liggi kon e o jeune momi woni e mum ɗo kamɓe oustad Abdourahmane hiɓe tawa e halfinaɓe ko yowodiri e golle ligue ɗen ka commune ɗo ɓeɗo hay hunde sakkakiɓe e responsabilité maɓɓe koɓe halfina kon wona ɗuɗugol jangol ma ɗuɗugol ndiyam ma ɗuɗugol nangue ɓe laatinoke wondema koɓe daraniɓe golle koɓe halfina kon jazahullahu kulla khayr haray oustad Abdourahmane wano o radio soleil mo tawata wondema émission diina yankoji ɗin ɗon e haala me en kam pular kamɓe woni ko halfina ɓe invité lan ɗon duule hewɗe e mawduji sertuɗi tigi tigi oustad Abdourahmane ɓe laatinoke ko aden hiranɗo diina kan juulirde kam e woni Kosa ɗa meɗen fi moƴƴintingol nde koɓe fooyi ɗo ko ñande me waɗayno daalwal ngal hari nawnare nden atakiɓe ɓe seeni ɓe maki a oustad tigi tigi mi ara tun tawdegol
ɗe golle ɗo o welo welo ɗo kono mi hattina cellal ko nden ñande tigi tigi on mi yewti téléphone ɓaawo ɗum kono ko nden ñande woni komi weyndir yo Allah o hinno ɓe yaafo awa so tawi en yii ko yi'uɗen kon ɗo hande o jama mo tinuɗen ɗo Oustaz Abdourahmane ɓe yangani yanganagol ngol kadi tawi ko ikhlas ko laɓɓingol golle ɗen ko fi Allah ɓe wonno e warrude komi nanno mawɓe goo hino maaka woosi boobo jibinama mooɓidirgol jama on ka denna bo makko ko golle mawɓe ɓen woosi boobo dañama mooɓidirgol jama on ka maɓɓe nden ñande ko golle mawɓe ɓen kamɓe noddi wo kono ñande fatunde neɗɗanke on jama nototoɗo ɗon on ko noddagu makko kanko yani ko golle ɗe ɓe golli ɗen ko ɗum woni ko noddi jama on donc haray tigi tigi ɗum ɗo sino tindini goɗɗum haray no tindini wondema golle maɓɓe ko ɓe wonno e dogude kon wona saabu intérêt hum adna yanko hum ɓe wonno e dogude ɗum ɗo ko holli wondema haray ko ɓe laɓɓinannoɓe Allah subhanahu wa taala dewal ngal hiɗen jorti hara ko noon laysa min babi tazkiya fala nu zakki ala llahi ahada aray ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah hinno yaafo Oustad Abdourahmane waɗa aljanna wernde makko enen kadi tuma wani en no wani ɓe yo Allah waɗu hare koye yaafaɓe si ƴettita هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗon geli ko wonɗen ka juulirde hollano wonde alaji baba jogo en hiɓe laawol ɓe senade kono tawi ɓe saggiki ka embouteillage wono andirɗen noon yaadu ndun hoya fayda ka on tigui iwri wo e saare nden tentini noon causa ɗo ko hakkude wiyete Conakry hande ka on tigui iwri wo haray caɗele no e laawol ngol Allah waɗi ɓe hewti ko ɗo ɓe tawi en haray en tolnayɓe ɓe tawano ka tayim gasi moƴƴi ɓaymi yanoɓe toon e haray alajen ɓe yettinno wonde ɗo senade tawi juulirde nden no guelorɗon noon ɗon ɗum ɗo fof tawi no jogodiri ha no yirɗon nin Allah waɗi wasiye maɓɓe on sina harɓe wasike fewnoɓe e duwantoɓe ɓen ɗum ɗon fof rewa e batte muɗum ɓe wasino hakkude karama ko ɓen ɗiɗo Oustaz Souleymane e docteur Wuri ɓe makodi toon ha kamɓe ɗon ɓe Oustaz Souleymane feƴƴi yeeso duwani ɗen ɓe si tawtodiroɗen ka berɗe haray ko noon woni ko feƴƴiri minen attiɓe arde gaɓen ha no ardit ɗon ɗo nin en heeɓi waju molanaɗo ko Oustaz Sali e maki ɗo kon si bobo jibinama ɗon ko relation e moƴƴuki mawɓe makko ɓen addata yimɓe ɓen si o fatike koko makko kon addata yimɓe ɓen ɗum ɗo kadi en ɓeydike kadi nde jonde ɗo en jooɗike nde ɗo kono pinalle buy waɗi ɗo en jangi ɗo moƴƴa wano jangguirɗen noon e fatunde nden e yo Allah moƴƴinan enen kadi battane men on neɗɗo fanni mo wuuri fanni o hewtare ɗo ala ko sife ɓay andaka ka o sakkitorta yo Allah moƴƴinan en battane men on haray onon kadi o weltanama ko saɗi ko tooli ko ɗo tawɗon men assalamu aleykum wa rahmatullah sal mako ɗon homɓe tawi ok mawɓe meɗen kawtal ɓe Oustaz Abdourahmane kadi Alaji Mamadou Zarruga joni ɗo tigui tigui on Oustaz Abdourahmane musidal ngal hewti en tawɓe nanen ɗo e makuji fi maɓɓe karamokoɓe ɓe woni huwodirde ɓen ka teren dawa ɗum kan gila ka juulide no fillede ha ɗo ɓe makuɓe ɗo joni Oustaz Moawiya Sow ko Sierra Leone ɓe fuɗɗi duɗorgol ngol ha no ɓe senir noon Madinatul Munawwara
ɓe arti ɗo gila ɓe hewti ɗo eɓe jannude Allah hollidiri ɓe kadi oustad Abdourahmane tawi ko Nasrullahi ka juulide ka Alaji Ibrahima ɗa kamɓe waajotono ɗo waɗa tour nane mi fillino ɗo konngol har meɗen waajo ɗo e juulirde goo woɓɓe kadi ciyaɓe no ara juula ɗon kadi ɓen kadi no ɗon kadi ɓen kadi wi no faala waajade mawɓe men ɓen kamɓe eɓe yiɗi moɓugol ɓannita fo jogito mawɓe noddimen ɓe ni a tigi tigi on onon ko ni wiyete ɗon ɓeeɗo ko ni wiyete kamɓe kadi ɓe faala waajade meɗen faala yo newnan ɓe oustad Abdourahmane inni moodi o dawa no waywa julaɓe ɓen Madina woɓɓe ko pantalon joni yeeyde woɓɓe ko cudda woɓɓe ko kufune aray mo ɓe no saadi kiliyam mum no arde hanka mum sooda aray ɗo mo ɓe yo saado jama on ko heɗotoɓe mo ɓe ƴettay ko ɓuran ɗum kon min wondi ɗon ha min no mi wuri causa ɗo ha no nde juulide fuɗɗora ɗo ɓen hande ɓe ari ɗo délégation ɓe buyi min yurodiri maɓɓe ka juulidde donc on andi bani adama yo wattum doyi sa waɗi doyi feƴƴay joni wonu tun ka goonga wona ka kan ko nelaɗo sa sallam acciri mofte ɗen kon wonu e ɗum ɗon si a woopi ɗon aɗa ya hayri siko ɗon wonda a laɓɓinani Allah ko ni yaltiroyta haray ko ɗum karama ko ɓen sifiɓe ɗo joni ɓeɗo Alajama Zaruga ɗo ko kawtal maɓɓe kamɓe kadi ɓe faala makude fi maɓɓe seeɗa aray no fi neɗɗo moƴƴo sifora ko moƴƴi wo ko waaju wuuruɗo wonɗo heɗade on ko moƴƴere makko kanko hikkiɗo yeeso on haray joni temɓe makko on اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم haray ko muƴƴetɗo konngol koko raɓɓiɗi haray ko weltanagol jama seeniɓe ɓen weltanagol ceernoɓen e karamokoɓe seeniɓe ɗo ɓen fi batte o fatunde Alaji Abdourahmane Alaji Abdourahmane ko menen wonɗo kawtal hino galle maɓɓe ɗen ɗo galle hanɗen no ɓaawo ɗo Allah waɗi gila men tindi ɗo ko jokkere en an nene gotoyagal woni hakkundeji amen mo be sago mum ko gollata ka mum kon tawa e be oya tawe ko be hollam ha ko noon men feƴƴidiri ɗo haray kadi ɓe wallitotonomen e alhaaliji ɗin ɓayri haray meɗen waɗa yeesoɓe juulirde wonde go ɓe addanami men kutubaji tawa hara hiɗi satti hara ko kamɓe yiɗita wondema falita men nokkel goo ton haray men feƴƴindini ɗum haray men wondiri no moƴƴiri haray men torike yo allahu en yaafo ɓe yaafanoɓe kala dewal koɓe huuwi yo Allah jonnitoɓe ka ñaam maɓɓe kala koɓe tatno yo Allah yawtan jama ko seeni kon ɗo kadi fof haray weltanama du'anama haray makuji ɓuyma kama ɗo ɗe haray ɗi makuji makaɗi ɗo ɗum ɗo yewtama jama on surtout menen sukaɓeɓen haray ko yen ɓurtu wattande yila makuji makaɗi ɗo ɗi jogitoɗen ɗum no ɓe makiri noon jogitoɗen ɗum dankoɗen mawɓe ɓen teddinen karamokoɓeɓen haray ko ɗum woni ton haray jama on du'anama yo Allah sowan en baraji yo Allah mawnin barjari yo Allah moƴƴin haajuji men yo Allah fewna en julyaji ɗin yo Allah fewna e ɓeygureji meɗin ɗin fof horma qur'ana o horma allahumma ajalna limani lkamilin wa ala alislami sabitin warfaraili lmuaddin wa bi sunnati muhammad sallallahu alaihi wa sallam mustamsikin wa bil qur'ani amilin wa min aljunubi taibin wa min alhalali marzuqin wa min alharam masumin wa fi dunya mutadin wa fil qabri mashurin وعند الموت فارهين وفي الآخرة مرومين وفي الجنة وإلى الجنة كالواردين وفي ساكنين متمتعين إلى وجهك الكريم متمتعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار
حرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العلي العظيم. حرمة اللهم أجرنا حرمة اللهم أنصرنا فإن خير الناصرين، وافتح لنا فإن خير الفاتحين، واغفر لنا فإن خير الغافرين، وارحمنا فإن خير الراحمين، وارزقنا فإن خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا حمل الكرامة والسلامة والعافية في الدين والدنيا ولا إنك على كل شيء قدير. اللهم آسنا أجمعنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة. حرمة سيد الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. joni haray ɓayɗe gandi jama on buy hotay ka woɗɗi e ala sara on koko hewtini joni haray ko alaji baba jogo wonɗen jonnude konngol imma kamɓe ma koto maɓɓe haray e inde ɓengure nden ton eɗo gueli oustaz abdourahmane e maɓɓe d' abord ko jaatigui karamo koɓe leydi ndi e refti kadi kamɓe kadi ɓe naɓidi toon kadi ka adi ɗen wadde ɗo duɗal ka tawata ko nokkure tata e moɓay nogayo capantato capanɗe jowo capanɗe jeego sukaɓe jangge ɓawo mawɓe meɗen ɓe gongore ka Carrefour ɗo pharmacie Pico ka wiyete barkafe ɗo kosa ɗo ɓawo ɓe jonni nokkure nden ɓe hewtini nde usaji saga ɓen noddi men min ari ɓawo min waɗi ndelo ngon tawi ko koccuri wonnoɗo min waɗi kaaƴe min waɗi béton on min wi yo ɗo ñappe fiwota ndungu ngu tawen ɗo min yeehi direct alaji baba jogo min haalani ɓe ɓe jonni min coggu tolje ɗen min ari min ñappi ɗon ko ɗon fuɗɗa janggede ko ɗon nde juulirde ɗo yiwi darul qur'an ɗon ɗon min fuɗɗi tawi ko min tato meɗen janna ɗon hari ustage gartare ari ɓe ka sanal ka hitande mabɓe sakkitorde jamia madina min janna ɗon min e maɓɓe oustage mouhammad soleil min lontodira ɗon min janna ha ɓeɗo arti koye nder ɗum ɗon yaari tourniri noon ha hewtinde juulirde ɗo donc ko wonɗe yewtirde ɗum ko moƴƴi kon ko yo jante fi yo moƴƴuɓe gande en jantoto ko moƴƴi kon fi yo moƴƴuɓe gande so e qur'ana u jammiti jikku bappanelaɗo ko ɓay ko jikku bonɗo abou lahabin ka moƴƴuɓe kadi qur'ana janti ko fi yo yimɓe sennidire haray en jonnayɓe konngol e banggue oustade abdourahmane en ari ha ɗo on hande on ɓengure maɓɓe nden no ɗo en serata jokkagol e maɓɓe inde maɓɓe moƴƴe nden en serata e jantagol ɗum batteji maɓɓe ɗin en serata e hattagol ɗi kono haray yeru ɗo on kippo en no fino juuliro e ngalansara on woɗɗitiɓɓen haɗa waway hewtoyde. Assalamu aleykum wa rahmatullah. moƴƴi karama ko ɓen fof no weltani tigi tigi on alaji baba jogo ha hewtiɓe kamɓe oustad abdourahmane komi jantori ɗum ɗa ko ɓooyi kon oɗon andi pullo fouta wiyay wota goɗɗo daaru kaw yani ɗon o ronka anditude kaw feggi ɗon donc noon piiji ɗin yarata ha ñande goo tawa mawni haray o jarama boyi joni ko koto maɓɓe woni makude inde maɓɓe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Ayyuhal ikhwatul kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala waɗuɗo en ibnu adama en fof waɗi oustaz abdourahmani oɗo kosa ɗo ka yaltitirno ɗa woyi ɗon andi ko ya heɓɓi to jiifaji maɗi inna min hewti kosa kono alhamdulillahi rabbil alamina buyno andi ɗo joni ko jannoɓe e jangoɓe woni yaltude ɗo ko honɗum waɗi ɗum ko yalde kon min ni ko min e ɓe fof ɓe waɗi ɗon imam ɗimmoɓe maɓɓe ɓe inni hattan alamiɗo ton kadi nokkugo hay min tan si on no ɗuuɗi cellal ala ɓe inni joni arɗo ɓe hendi programme calendrier on ɓe effasi inde maɓɓe nde ɓe watti inde anden ɗon ɓe ñande heɓuɗa tan wota hiɗa selli aru ndaare goɗɗum a yiyataɓe ka tawata hiɓe hatun jini ko sendete a yiyataɓe golle ɗen hino hiɗe feeñi na duuɓi ɗiɗi ni ayo allahu subhanahu wa taala yoɓu ko ɓuuri moƴƴude
yo Allah yoɓu fewjuɓe pehe moƴƴe ɓen, yo Allah subhanahu wa taala yoɓu waɗuɓe dépense ji ɗin, yo Allah yoɓu dariɓe golli nantidiri yimɓe ɓen. haray o yaafoto ɗo on inna no ɓe noddita men ka radioji ni ha tigi tigi on no Allah waɗiri nde nokkure ɗo, Allahu waɗi ɓe siɓɓe men ɗo, sabu nde heeɓi min miɗo yi yani kippitare usage nden Cheikh Mawiyat Sow ɓe yewti Cheikh Mouhammad Saliou yewti, ɓe mawɓe men ɗo kamɓe kadi ɓe yewti, Alaji Mouhamadou Bari ɓeɗa yewtuɗo ɗo ko ni koko ɗe ɗo koko Oustaz Masaliou koko ɓe faggitani kon goto wiyali ɗo dennabo maɓɓe welno ma ɓe fembirano dammol janol. ɗum ɗon jongi Alaji Abacar fo ike ɗum ɗo holli ko golle maɗen. hara enen no ɓeɗo makiri noon sukaɓe menen fewdo ɗo ɓayiɗen tumbodirga e woɓɓe menen komin sukaɓe. haray koye ɓeydu wakkilade en andi si ko mbuuɗi ɓe marno ɓe awa moɓidirgol wa ɓe mo ko baɓe ɓe tinɗon ɗo ɗum wela fiigoy ko hay siko lanɗo leydi ndi faala hettude wa ɓe yiiɗon ka juulidde ɗo o waɗay letterji molanaɗi, o waɗay kadi nele molanaɗe, ɗum wonay kadi jonte miijite ko hanki ɓe feƴƴini. ɗum woodi ɗo woɓɓe ko bimbi andi ɗum ɗo fof mo kala ƴetti oto mum ma ƴetti oto seeni haray koyen ɓeydu wakkilano ɗen diina kan en andi doguɗo ɓaawo diina kan wo o tedda e aduna inchallahu kadi o teddoya janngo yawma alqiyama. haray min ko weltanagol jama on, jarna jama on e du'ano jama on. haray ko ɗum ƴettininmi micro on, haray watten e du'a on inchallahu e sooke siɓɓe meɗen no ɗo kadi kawtalɓe maɓɓe waynodiren ɗon Cheikh Mouhamad Ali Diallo. haray ɗen geɗi ko imamuɓe dowɗa, ko imamuɓe ka juulidde kamen woni to. ɗeɗo kadi ɗen andi ko makko baɓe meɗen andiraɓe attawadu watta addum ne'agol e tippitagol. inchallahu ɓe du'ano en ɓase woni ɗo ha janggo en heɓay ko wowlen e hoore Oustad Abdourahmane. jon noon haray ɓeɗo hombana en Cheikh Madali tafaddal mashkuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullah. haray ɗo ala ko wawɗen ɓeydude e hoore ko mawɓe meɗen ɓe maki ɗo kon e karama koɓe ɓen, saabu noon ɗengal men wawata towude yeeso maɓɓe, kono ɗo e wonande ɓe gelanoki ɓen haare ɓe gelike ɗo buy e téléma Oustaz Abdourahmane, yo Allah fewnu e yafoɓe. haray mi toriki Allah tabaraka wa taala yo Allah hokkor en lonto maɓɓe, yo Allah hokkor en lonto maɓɓe e nokku on e nokkeli ɗin fof e nder leydi meɗen ndin lagine. torki Allah tabaraka wa taala golle ɗe ɓe golli ɗen yo Allah tabintinɗe sukaɓe ɓe eltiɓen, yo Allah waɗu ɓe yimɓe wakkiliɓe darotoɓe no kaaɗo o dina ɓantoro e nokku on e nokkeli ɗin fof. torki Allah tabaraka wa taala yo Allah waɗu ɓe yimɓe aljanna, yo Allah waɗu ɓe yimɓe aljanna, yo Allah afaranɓe ko ɓe faayi kon koye moƴƴini kon, yo Allah ɓeydu moƴƴere e muɗum. rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, tub علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واسع مدخله. اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان